लोग मिलके और एक मैच खेलेंगे हम। आप खेलिए, मैं जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट पकड़ो। ओके ओके फ्रेंड ओके, আছে फ्रेंड আছে फ्रेंड हो गया है अब। तुम कहाँ पर रहते हो? नेपाल पे या और? जी, नेपाल से। नेपाल से। नेपाली है तुम्हारा गांव का नाम क्या है? विनायकनगर। मुझे नेपाल जाना बहुत मन करता है, तो आइए, लेकिन घुमा देंगे आपको नेपाल। बुझिए जान जान साकिब भाई जान गा जाइए बहुत बुरी वक्त चल रहे हैं ना, इसलिए घर से निकल। कैसे का? अरे भाई हिंदी ज्ञान कोई वाइट के পড়তাছি শিখে বুঝলাম না, নার্ভাস হয়ে গেছি গা, কি করব না করব। আপনারা যা বলেন এটি সবই আমি বুঝি কিন্তু আমি বলতে পারি না আমি সবই বলতে পারি কিন্তু এখন নার্ভাস হয়ে গেতেছি। আমি বুঝছেন এডি আপনি যে বলতেছেন আপনার বাসা কোথায় মানে আপনার কত এলাকা যাইবেন এইসব বলতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে করে